हेलो बच्चों, स्वागत है हमारी चैनल में। ये देखो, कलर्स और शेप के नाम सीखेंगे। पहले कलर देख लो बच्चों। ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर। किड्स, ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं हार्ट शेप, येलो कलर। किड्स, ओहो, वाओ, येलो कलर। Yellow colors, yellow color. Kids, yellow. Green color, Pentagon. Green color, Pentagon. Green color. Kids, Pentagon. Red color, kite shape. Kite shape. Red color, brown color, brown नहीं blue color. Kids, blue color. Cloud shape. Blue color, cloud shape. Brown color. Kids, brown color, triangle. Brown color, triangle, brown color. Kids, अब लेंगे ऑरेंज कलर, ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर। किड्स, ओके, ये देखो किड्स, पेंटागन, हार्ट शेप, काइट शेप, क्लाउड शेप, ट्रायंगल, इलिप्स। हमारी वीडियो को लाइक करो किड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो।